Ano sa'yo pangalan na? Sarah. Ligabli! 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 Ligabli ko doon. Ay, abli! Anong instruction? Hindi ko ba? Anong instruction? Unsa? Ikaw. Unsa? Basta na, kanawang ka ng picture lang, kanawang sa akin. At tuwang Hi, I don't support you. I like this because my classmates say because I need this in my school because she say I'm so ugly. Ugly. Yes, I need. Yeah. Babae. Ito na na. Open and shut. Yeah. Look at the nose. Yummy? Good morning. Good morning. Kahit tayo ulit sa buhay, Ari. At yung pakiramdam Isang araw, mama, isa sa dama na. Ay, masakita. Mama, isa sa dama. kasi po namin yung very happy at satisfied po ako sa mga kainis na pinag-gusto ko. Ipulangan. Guys, naon na, oh. Kukuhan. Tamang gamit. Init! Init tayo! Init! Init! Mommy, how many must cook? 4, 5, 6! Ako lagi ka na. Ako lagi ka sa ikaw. Kapag ang lagi ka. Oh! Saan ba ka? English mo ba? Yari. English! Mommy? Hari na. Huh? Mag-English ba? I'm talking English. I'm talking English to you. What? One, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Agi kobe. Agi kobe. Balik, balik. Balik ano to? Tapos daan na mata. Ay. Awasan ko. Pabidyo siya. Pabidyo ba siya? Siya palupay kayo. Yawa. Uy. Magkabasa na ka na dong. Bigyo. Huwag ka na. Ay, nakikibalik na ng angkin. Sama Wala siya. ng angkin. Sama. Ha? Pinapit. Tidor na pa, tidor. Kuwasan. Buya. Buya. Mano? Pwede mano? Mataan na, kita video upload ko eh. YouTube. Budget guys ba? Budget. Sa usa lang. Okay na natin, iwan ng tubig natin. Isiro ng tubig. Oh, mo yung pakita sa video. Kani guys, para this birthday. Oh, mo yung.
kasi. Manapan niya guys. Hello guys, saan naman kasi mo sa birthday? This is study. Study says hi. Study says copper. This is study. Study says hi. Study says copper. Oh, study right. This is study. Study says hi. Study says copper. Oh, study wrong. Roxy is right. Roxy is play with me. Play with me. Play with me. Hi. Walk in the forest. Walk in the forest.